କରୁଛି ବାଳିଆ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ତାପାଦ ତଳିଆ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ତାପାଦ ବଳିଆ ତଳେ ତାଙ୍କ ପଛିଲି ଶରଣ ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କ ପଛିଲି ଶରଣ ଗୁରୁ ଚରଣ ଧାଇ ମୋ ଭାଇ ରେ ଦୁନିଆ ପାଗଳ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ରେ ଦୁନିଆ ପାଗଳ ଭାଇ ସାଥିରେ ବିରତି କରିଲେ ପାଗଳ ସାଥିରେ ବିରତି କରିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୋ ଭାଇ ରେ ଦୁନିଆ ପାଗଳ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ରେ ଦୁନିଆ ପାଗଳ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ରେ ଦୁନିଆ ପାଗଳ ଭାଇ ଧୀର ବରା କୌତୁକି ମରା କରିବେ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ଆଗରେ ଆଲୋଚନ ଆଉ କେତେ କଥା ପଣ୍ଡିତ ଆସି ପଚାରି ବୁଝାଇ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ହୁକୁଳି ପଡୁଛି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଖାଇ ରାମାୟଣ କଥା ବସି ଆଜି ହେଉଅଛି ଆଲୋଚନା ସଭିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବେ ମୋ ପତିତ ପାବନ ବାନା ବଢିଆ କଥାଟିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପଞ୍ଚମାନେ ଡାକି ଦେଇଛି ପଚାରିଲେ 12 ବେନି ପୁରେ ଭାଇ ମୋର ସୋଦର 12 ବେନି ପୁରେ ରାଜା ମୋର ସୋଦର କହିଲେ ମୋ ଭାଇ 12 ବେନି 12 2 14 ଭୁବନର ରାଜା ଅର୍ଥାତ ଆପଣ କହିଲେ ଆସ ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କର ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ କହିବି କାହିଁକି ରାବଣ ଏଣେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ରାମକୁ କହିଲା ବିବାହ କରିବି ସେ ତ ନାରଦ ପଠେଇଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଜାଣିଛି ମୋତେ ବିବାହ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଗୁଣ ସବୁ ଦୂରେଇଗଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା କଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତା ବିଧବା ନାରୀ କେବେ ପ୍ରୀତି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ବିବାହ ପାଇଁ କହିବ କାହିଁକି କହିଲା କହିଲା ଏମିତି ବାପ କରିବି ସେ ରାମ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଭାଇକି ମାନିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନା କଲେ ସେ ସବୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଶାକୁ ବିହର କାନନ କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଇଦେଲେ ଶ୍ଲେଷ ଅର୍ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିଲେ ଅଲକା ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ବୁଝିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠିଟି ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା କହିଲା ଯା ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଭାଇ କାହିଁକି ଠିକ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ତ ତମକୁ ବିବାହ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ତମେ କଣ ଭାଇ କହୁଛ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁ ମାରିଲେ ନାକ କାନଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲେ ବାମଲୋଚନା ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଭାଷାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ତୁ ଯା ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ତାର ବାମଲୋଚନା ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ ଠିକ ନା ଇଏ ବୁଝିପାରିଲା ଇଏ ବୁଝିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯୋଉ ଭାଇ ତ ବାମଲୋଚନା ସଙ୍ଗତି ତା ପାଖରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ବାମଲୋଚନା ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ ତାର ସିଏ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବାସ କରେନି କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନାହିଁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଆସି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ଖାଇଛି ଶୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରା କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ଶୋଇଲେ ଉର୍ମିଳା ଶୋଇ ନାହିଁ
କାହିଁକି ନା ଆସିଲା ଦିନ କୌଶଲ୍ୟା ପ୍ରା ବତେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କଲେ ବିପିନ ରେ ପିନଉ ରାଜା ପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିନ ମାଗିବୁ ବେନି ସହଦାର ପଛରେ ଆଦର ବିପଥରେ ଚାହିଁବୁ ହେ ବାସେ ଚିଲାଉର ହେ ବାସେ ଚିଲାଉର ପୁରେ କମ୍ପୁତାଙ୍କର ହେ ବାସେ ଚିଲାଉର ମା କୌଶଲ୍ୟା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବା ଦିନ ବନବାସ ଦିନ କହିଲେ ମା ଜାନକୀ ଯାଉଛୁ ଯେ ବିପିନ ରେ ପିନଉ ରଜା ପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିନ ମାଗିବୁ ରେ ପିନଉ ରଜା ବିପିନ ରେ ପିନଉ ରଜା रे वसुधा कन्या सीते तू केबे अपूर्व जिनिस देखि मागिबू सासु कथा मानिले बेनी सहोदर मध्य आदर ये दुई भाई को पाखरे आदर करथि लक्ष्मण को गाली देले अपूर्व जिनिस मागिले जो बहु सासु कथा माने ना एई भली अवस्था मो बहु मामा जदि पाला सुनछो एई भली सासु कथा पालन कर सासु कथा रे जा आज कौशल्या कथा सीता न सुनी पारु आज परिस्थिति सांघातिक हे आज्ञा सतना ना आज मु सेतिके कहू पचारले लक्षण कोन कौशल्या कह काहे कि ना मां माने जानि जानते भविष्य रे कोन हो ए कथा काहे कि कहले अपन जिनिस देखि मागि काहे कि कहले दुई भाई को भीतर तू समान भाव रखि स्नेह रखि जानि चंती मां माने जानि छी सासु माने जानि छी या भाव सब काहे कि ना से माने मां जगत चंद्र आज कहि देले लक्षण को कहले लक्षण कहले बोइले सुमित्रा सुता से बिथिबु श्री राम मानस जानी ये बिनिद्र सर्वसा करि हरि बिनिद्र सर्वसा करि हरि धाम सर पानी हे बधु जाउची संगे रे बधु जाउची संगे बड़ माया राक्षस फुंगे रे बधु जाउची संगे जहा प्रश्न मत करी लक्षण सोईचंती सोई ना जदि सोई थांते ताहाले इंद्रजित मरि न थांता जदि खाई थांते इंद्रजित मरि न थांता कहिले काहे कि खाइले नि काहे कि सोइले ना मां कथा माने संसारे जे मां कथा माने से जितेंद्रिय मां बापा कथा जे पालन करे से जितेंद्रिय से कहले मो मां कथा जदि से दिन मां कौशल्या म कहि थांते कि जानी खाइ दै थांता कि जानी सोई पड़ी थांता कहले मो मां मना करिछि बोइले सुमित्र सुते हे सुमित्र सुते बोइले सुमित्र सुते से भी मां श्री राम मानस रामकर मन कथा जाने सेवा कर विनिद्रे निद्रा त्याग कर सर्व सर्वरि को हरि सर्वरि बोलंते रात्रि को हरण करि केबे रात्रि सोई बोली जगी बस सर्वरि बोलंते असुर असुरन को मध्य मारी ओई धनुषर पानी काहे कि ना बधु जाउछि बहु संगरे जाउछि बड़ माया भी राक्षस जंगल रे बहुत राक्षस सती रे धन माया सेते बेले सिना गोटिए रावण पाई गोटिए राम जन्म हेले ये कली जुग रे तो हजार हजार रावण केते राम जन्म हेबे जे मारिबे सेति पाई व्यक्ति पास काई की कहिले आज्ञा आज देखन सेई कथा गुटिक आज लक्षण से गले लक्षण निकट को पठाई दैछन सुपणखा को कोन कले प्रथमे सुपणखार केश को धइले उतला सुपणखा केश को देल हसिला अरे वाला लगे जना पड़ी गेला तुमे केउ केउ करूछ जना पड़ी गेला काई के हसिला केश धइले छिटे हमें से आउ हस कवि सम्राट उपेंद्र भंजनगर सुंदर पद वैदेश विलास कले बाळ धर विचारिला कर्नाट नारी भला रे कर्नाट नारी बंधा संजोग नायक कुंडलधारी देशीय नारी मान रति प्रीति करिवा पूर्व पुरुष माने आके केश धइले एने निश्चित रति प्रीति करिवे कर्नाट देशीय आ सब कथा करिवे मो बापा मान को नारी बा स्त्री तीनटा अंग को केबे स्पर्श आ जो दिन छुईबे धरिबे तीनटा अंग हां से कहबा
काहे तू सुपण खाबरा नहीं मु कतला बात छै नहीं कले बाल धर बिचारिला ना टनारी बोले रे टना टनारी बंध संजोग नायक सुतला धरी कले मते त्रृति करिवे रति करिवे पकई देले भूमि जेतले भूमि रे लखण पकई देला आवि हसला केला भूमि रे पकेले त्रृति कर कले तरवा लाव धरिले सायक नासा करनको छेजी देले जते बेले कोन है कले भी नासना शास्त्रबण तेरी खे रोटीला भला रे तेरी घे रोटीला सिंह तू सिंह 3 लाख होटीला गर्जन करके पळेला वाडे वाडे भाई भाई मु एठी कथाटी सारी एठी सारी दोची आपनकर लक्ष्य स्थल को ले जाऊ भाई पाखु गला भाई की कोन कहला विनाश नाशा श्रवण सुपण खा प्रवेश लंकार प्रवेश भाई की कौन कहला मां छंद पढु नहीं लक्ष्य स्थल को ले जाउची कौन कहला किछि कहलानी मु एमती जाइथिले विवाह कथा कहली मते राम एमती काटिले लखन को मते की काटिले कहछि कहला गोटिए कथा कौन ना मो भाई जो मंदोदरी कथा कहितला सुंदरी मो स्वामी की सुंदर बोली हानिची जो मंदोदरी की सुंदरी कहितला ताटु सुंदरी कथा कहले मंदोदरी की छाड़ी की आसिले तो ये तो जो पुरुष अष्टादश पाद चिन्ह थिया पुरुष द बच्छे दी दव रामायण त केबी की तैयारी हे मोर पंडित वर्ग कहि कोन कहि अति सुंदर कथा कला ये संसार भीतर केही ना कले ब्रह्मा कोटिए बढ़िले की करी रे भला बढ़िले की करी ब्रह्मांड लक्षरे खोजिले लक्षरे नथिबे सुंदरी ब्रह्मा कोटिए कन्या परी गोटिए गढ़िले की करी कोटिए ब्रह्मा ये गोटिए झियो को केमिति गढ़ि ब्रह्मांड लक्षरे लक्ष लक्ष ब्रह्मांड एक लक्ष ब्रह्मांड लक्षरे एक लक्ष्य ये झियो को केमिति ये ब्रह्मा तैयारी करी रावण कहला कि कहू झियो ये तो आउर उन्नत हे गला कहला ठीक है आडटा बाजी छि मोर ना भाई रे जाउन देखिबू सही मु जेमिति कहिली तो स्त्री करिवा पई से झियो को से तो मते मारिला कहला ताहले ठीक अछि तू पारिलुनी मु जिबियो आर महला एठी रखिला ज्ञान एठी परिसमाप्ति करू ताहले खळनायिका किए